Hello everyone, this is Vikas. Welcome you to Physical Education Web. Today topic we are going to discuss about modern Olympic Games. Ancient Olympic रो वीडियो चैनल अपलोड अछि आपण माने चाहिले जाई देखि परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आज रो टॉपिक। तो फास्ट जेतेले हम देखिबा Ancient Olympic जेतेले बैन हला 393 94 एडी रे थियोडोसियस प्रथमଙ୍କ द्वारा ता परठु अप टू 1896 पर्यंत विभिन्न समय ओलंपिक रिवाइवल करने चेष्टा कराई किंतु ताहा एते दूर सक्सेस ही नथिला किंतु 1896 रे जेतेबेले फर्स्ट टाइम पे ओलंपिक स्टार्ट हला एटा गोटे बड़ परिवर्तन आसीथिला गेम रे आ वर्ल्ड रो यूनिटी आनिबार एटा बहुत गोटे सहयोग करिथिला। तो जदि देखा जाए प्रीवियस जो आमर एंशिएंट ओलंपिक बैन हेबा परठु मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हेबा भितर प्राय पाखापाखि 1503 वर्ष पर पुणी ओलंपिक रो रिवाइवल हेतिला। तो फर्स्ट हमें चलंतु सब डिटेल्स से आलोचना करिबा। इंट्रोडक्शन में जदि देखिबा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट। आमर ओलंपिक गेम होची वर्ल्ड रो सबुठु बड़ लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट जोठी कि वर्ल्ड रो सब कॉन्टिनेंट रो प्राय देश माने आसी के एठी पार्टिसिपेट करि थांती। आउ एवरी 4 ईयर रे इवेंट कंटिन्यू हुए। आउ जो इवेंट कंटिन्यू हुए जो 4 वर्ष गैप हुए ताको कोन कह जाय ना ओलंपियाड कह जाय। ओलंपियाड कह जाय थाए। तो इंस्पायर बाय एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ऑफ ग्रीस आई जो मॉडर्न ओलंपिक गेम को इंस्पायर हेची ना पूर्वरु जेतेले एंशिएंट ओलंपिक गेम होतुला सेइटो ही इंस्पायर है कि मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हेची जे कि थिले फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक जहा को जे बैरन पेरिरे क्यूबोटिन जे कि फ्रांस रो जने नोबेलमैन थिले उद्योगपति थिले जने से चेष्टा करिथिले किभली भाबरे ए जो एंशिएंट ओलंपिक जेमति होउतुला सेही भली भाबरे मॉडर्न ओलंपिक हुए। एंशिएंट ओलंपिक केवल ग्रीस भितर सीमित थिला किंतु मॉडर्न ओलंपिक रे से कोन करिथिले ना वर्ल्ड रो समस्त कंट्री की एठी एकाठी करिया पे प्रस्ताव आनिथिले आउ जोटा कि कंटिन्यू होतिला आउ आजि वर्ल्ड रो सबुठु बड़ गेम एंड स्पोर्ट्स रो इवेंट हे कि आजि ओलंपिक ठिया ही परिछि। तो देखिबा हमें ओलंपिक कमिटी विषय रे जदि हम जानिबा फर्स्ट ओलंपिक कमिटी केबे फॉर्मेशन हेतिला ना 1894 रे फर्स्ट ओलंपिक कमिटी फॉर्मेशन हेतिला 23rd ऑफ जून रे फॉर्म हेतिला ए जो ओलंपिक कमिटी जहार फर्स्ट जे जदि देखिबा प्रेसिडेंट के थिले ना ड्रीमेटियस भिकेलस थिले यार प्रेसिडेंट जे कि थिले कार बैरन पेरिले क्यूबोटिन को सहित सहयोग करथिले ओलंपिक स्टार्ट हेबा पई कारण बैरन ड्रीमेटियस भिकेलस थिले जने उद्योगपति थिले से फाइनेंशियली बहुत हेल्प करथिले मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हेबा पई। तो फर्स्ट 1896 रे जेतेबे ओलंपिक हमर आरंभ हो जाइतिला प्रथम ओलंपिक सेही ग्रीस रु ही करिया पई आरंभ करिया पई मत दिया जाइतिला। तो सेही ग्रीस रो एथेंस रु ही फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कराइतिला। आ जेतेबे स्टार्ट हैला एथिरे मात्र 14 टी कंट्री पार्टिसिपेट करिथिले। आ से जो 14 टी कंट्री पार्टिसिपेट करथिले सेतिरे पाखा पाखी 241 एथलीट्स पार्टिसिपेट करिथिले 241 जन पार्टिसिपेट करिथिले एथलीट एवं 43 टा इवेंट 9 टा स्पोर्ट्स रे कंटिन्यू करा जाइतिला फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक रे। आ एटा सेही पैन एथेनिक स्टेडियम रे हितिला एथेंस रे आरंभ करा जाइतिला। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा ओलंपिक रो सिंबल विषय रे देखिबा ओलंपिक रिंग जहा कि पांचटा कलर रे परस्पर सहित कनेक्ट हे कि रहिचंती जहा कि यूनिटी ऑफ वर्ल्ड रो हमर यूनिटी की रिप्रेजेंट करूची। आ ए जो पांचटा रिंग रहिची पांचटा कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करूची बेली कहउची जेमति ब्लू रहिला ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड। एठी जदि देखिबा ब्लू कहा को रिप्रेजेंट करूची ना ब्लू यूरोप को रिप्रेजेंट करूची येलो एशिया को रिप्रेजेंट करूथुवा बेले ब्लैक अफ्रीका ग्रीन ऑस्ट्रेलिया एंड रेड अमेरिका को रिप्रेजेंट करूची। एई भली भाबरे पांचटा जो रिंग एटा बैरन पेरियोड क्यूबोटिन ही डिजाइन करिथिले।
ଯାହାକି ୱାର୍ଲଡର ୟୁନିଟି କି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ଏଟା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍, ଯାହାକି ପେସ୍ ଆଉ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଛି ଇଏ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ଗ୍ରୀସରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ମଡର୍ନ ରିଭାଇଭାଲ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1928 ରେ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ମଡର୍ନ ଅଲମ୍ପିକରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମଷ୍ଟରଡାମ ଅଲମ୍ପିକରେ। କେବେ ନା 1928 ରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା କଣ କି ନା ଅଲମ୍ପିକ ଟର୍ଚ ରିଲେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲମ୍ପିକ ଟର୍ଚ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 1936 ରେ ଅଲମ୍ପିକ ଟର୍ଚ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ରିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲେମ୍ ଗ୍ରୀସରୁ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇକି ଯେତିକି ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭାୟା ସବୁ ର ହେଇକି ଯାଇକି ଭେନ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଥିବ କଣ ନା ଆମର ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ହେବାକୁ ଥିବ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଅଲମ୍ପିକ ମୋଟୋ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଲମ୍ପିକ ମୋଟୋ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟର, ହାୟର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଆଉ ଟୁଗେଦର। ୟାର ଯୋଉ ରହିଛି ମୋଟୋର ୟାର ମିନିଂସ ରହିଛି, ୟାକୁ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି ଲାଟିନ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ହଉଛି ସିଟିଅସ୍, ଅଲ୍ଟିଅସ୍ ଆଉ ଫର୍ଟିଅସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟୋକିଓ 2020 ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଟୋ ଆଡ କରି ଦିଆ ହେଇଛି ବାଇ ଅଲମ୍ପିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା। କଣ ହେଇଛି ନା କମ୍ୟୁନିଟର। କମ୍ୟୁନିଟର ମିନ୍ସ କଣ ନା ଟୁଗେଦର। ତ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଅଲମ୍ପିକ ମୋଟୋ। ଏ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକ ମୋଟୋଟା କିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାରନ ପିରିୟଡ କିବୋଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକ ମୋଟୋଟା କାହାଠୁ ବୋରୋ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଥଲେଟିକ କ୍ଲବ ଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ହେନରୀ ଡିଡନ, ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟୋଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ମୋଟୋ ଆଣିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ୟାରନ ପିରିୟଡ କିବୋଟିଂ ଏଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସିଟିଏସ୍, ଅଲ୍ଟିଅସ୍, ଫର୍ଟିଅସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ସିଟିଏସ୍ ର ମିନିଂ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟର, ଅଲ୍ଟିଅସ୍ ମିନ୍ସ ହାୟର ଆଉ ଫର୍ଟିଅସ୍ ର ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟୋକିଓ 2020 ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କମ୍ୟୁନିଟର ଆଇଓସି ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟୁଗେଦର ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲାଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲାଗ କିଏ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ବ୍ୟାରେନ ପିରିୟଡ କିବୋଟିଂ କରାଇଥିଲେ। ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1913 ରେ ୟାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଇଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲାଗକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲାଗ ରହିଥିଲା ଏଠି 16:35 ଇଞ୍ଚ ୟାର ରହୁଛି, 16 ରେସିଓ ରହୁଛି, 35 ଇଞ୍ଚ ରେସିଓ ରହୁଛି। ଆଉ 1913 ଏଟାର ଡିଜାଇନ ସରିଯାଇଥିଲା। 1913 ଡିଜାଇନ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ କରାହେଲା, କେବେ ପବ୍ଲିକ କରାହେଲା ନା 1913 ୟାର ଡିଜାଇନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଥିଲା। ଆଉ 1920 ବେଳକୁ ୟାକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅଣ୍ଟ୍ରିପ ଅଲମ୍ପିକ ଯେତେବେଳେ ବେଲଜିୟମରେ ହେଇଥିଲା ୟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟାକୁ କଣ ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ ଫ୍ଲାଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 1896 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି 200 ପ୍ଲସ ନେସନ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 13ଟା ନେସନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା 200 ପ୍ଲସ ନେସନ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର 43ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 300 ପ୍ଲସ ର ଇଭେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିକରେ। ଆଉ ଏଠି ଅଲ ଓଭର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଓମେନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନ ଅଲମ୍ପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1896 ରେ ଓମେନ ନଥିଲେ। ଓମେନ ମାନେ କେବେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ନା 1900 ଅଲମ୍ପିକରେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1900 ଅଲମ୍ପିକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓମେନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲମ୍ପିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଲମ୍ପିକରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଡ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହେଇଥିବା ଅଲମ୍ପିକରେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡିଂ, ସର୍ଫିଂ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଭଳି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ
जो फ्रांस पेरिस रे हेतिला सेठी इंट्रोड्यूस कराइतिला। आ जदि देखिबा ओलंपिक रो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा तार रहिछि कोठी ना हेडक्वार्टर कोठी रहिछि ना लुसाने स्विट्जरलैंड रे कोन रहिछि तार हेडक्वार्टर रहिछि। आ वर्तमान रे ओलंपिक आईओसी रो प्रेसिडेंट के रहउछन्ते किन्स्टी कोवेंट्री जे कि जून 23 रो जून 23 2025 रो तांकर कार्यभार ग्रहण करिसंती। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रहइबो ताको मध्ये नोट डाउन करनेबे। तो नेक्स्ट आमे देखिबा मेजर ओलंपिक माइलस्टोन्स जदि आमे देखिबा ओलंपिक फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन एथलीट्स 1900 मसिया रे फर्स्ट ओलंपिक पार्टिसिपेट करिथिले वुमेन मु जेमति कहली। आ 1924 रे फर्स्ट कोन करा हितिला ना विंटर ओलंपिक इंट्रोड्यूस करा हितिला। आ फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स केबे ना 1960 रे इंट्रोड्यूस करा हितिला। ये जो 1924 रे ओलंपिक जो स्टार्ट हला विंटर ओलंपिक एटा कंटिन्यू पैरेलल ले चलीला का सहित ना समर ओलंपिक सहित पैरेलल ले सेम ईयर रे चलला को ना 1992 पर्यंत। आफ्टर 1992 ए जो ओलंपिक विंटर ओलंपिक कोन कर दियाला ना 2 ईयर गैप रे रख दियाला। काहे कि 2 ईयर गैप रे रखाला कारण जेतले गोटे एडे बडो इवेंट वर्ल्ड वाइड इवेंट ऑर्गेनाइज करा होजे सेतले बहुत प्रॉब्लम फेस होबो केमति सुरुखुर रे ताको करा जाय परिबो सेति पे कोन करा गला ना विंटर ओलंपिक के 2 ईयर गैप रे रखाला ता जहा फल रे कोन होबो ना वेल ऑर्गेनाइज करा जाय परिबो। तो नेक्स्ट देखिबा 1960 रे जो पैरालंपिक्स गेम हेतिला 1960 पैरालंपिक्स गेम काहे आसिला ना जेतले से समय रे वर्ल्ड वार हेतिला। वर्ल्ड वार रे विभिन्न सब सैनिक माने सोल्जर माने जेतेबेले आहत है कि तार गोड़ हाथ सब कटि जाइतिला के इंजर्ड है कि रहितिले से माने मध्य तांको भितर मध्य स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट थिला। तो से माने को आनी कि केबळे मानक मुख्य सामाजिक मुख्य स्रोत रे शामिल करिया पई से माने मध्य चांस दे पई आरंभ होइतिला पैरालंपिक्स गेम जहा कि मॉडर्न ओलंपिक गेम रो जो समर ओलंपिक गेम रो पैरेलल ने चलला। जो जो ईयर रे समर ओलंपिक होतुला तापरटो से ईयर रे कोन हला ना पैरालंपिक्स गेम मध्य कंटिन्यू चली आसुची। तो से मानक पई फिजिकल चैलेंज रे जो पर्सन मानक पई कोन कराइतिला ना पैरालंपिक इंट्रोड्यूस कराइतिला 1960 रे पैरालंपिक्स इंट्रोड्यूस कर। आ वर्तमान समय जदि देखिबा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी मध्य फॉर्म हो सारी जोटा कि 22 सेप्टेम्बर 1999 मसिया रे फॉर्मेशन हेतिला। आ तार जो हेडक्वार्टर रहिछि बोर्न जर्मनी रे रहिछि तार हेडक्वार्टर। आ जदि देखिबा हमें किछि एमिति परिस्थिति मध्य आछि जोथि पई कि अनेक कंट्री ओलंपिक बायकॉट करचंदी। 1980 रो 84 भितरे ओलंपिक को बायकॉट करिसंदी। अमेरिका सहित आहुरी 65 नेशन ओलंपिक बायकॉट करथिले केबे ना 1884 रे। आ परवर्ती समय रे जदि देखिबा टोक्यो 2020 होचे एमिति गोटे गेम जोटा कि सेम ईयर रे न करिके ताको पोस्टपोन कराइथिला कारण 2020 बेले को कोविड पेंडेमिक वर्ल्ड रे बहुत जोर व्यापी सारी थिला। तो सेति पई याकू कोन कराइथिला गोटे वर्ष आगु को शिफ्ट करि दियाइथिला। तापरे रिसेंटली हमर जो ओलंपिक जाईची 2024 पेरिस ओलंपिक गोटे नुवा इनोवेशन आनिथिला ओ इक्विटी फीमेल मानन को इक्वल चांस दिया हितिला। मतलब जति कि मेल फीमेल रेशियो एठी इक्वल थिला। आ नुवा स्पोर्ट्स गुडी को इंट्रोड्यूस कराइतिला फुली डिजिटलाइज कराइतिला। आ इको फ्रेंडली थिला जति कि सब रिन्यूएबल रिसोर्स रहिछि ताको यूज कराय कि बहुत वेल मैनर रे ऑर्गेनाइज कराइतिला कोटा ना पेरिस ओलंपिक्स। से विषय रे हमें निश्चित भाव रे आलोचना करिबा। फास्ट देखिबा हमर इंडिया रे परफॉर्मेंस अप टू कोन रहिछि ए पर्यंत हमर जो गेम एंड स्पोर्ट्स रहिछि ओलंपिक रे हम भारत रो प्रस्थिति की जदि देखा जाए इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट करिथिला केबे ना 1900 मसिया रे ओलंपिक रे फर्स्ट पार्टिसिपेट करिथिला। जे कि पार्टिसिपेट करिथिले से व्यक्ति विशेष थिले नॉर्मन पिक्चर। आ से दुईटा मेडल से जीतिथिले से इवेंट रे एथलेटिक इवेंट रे से पार्टिसिपेट करिथिले। आ से दुईटा सिल्वर मेडल जीतिथिले।
ଯଦି ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମର ଟିମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଯାହାକି 8ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହକି ଆଣିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ମେଡାଲ ଆସିଛି ସେ ହେଉଛି ହକି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, କାରଣ 12ଟା ମେଡାଲ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ହକିରେ ଆସି ସାରିଛି ଅପ୍ ଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି 13ଟା ମେଡାଲ ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଛି। ତା ଭିତରୁ 8ଟା ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ରହୁଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହୁଛି 4ଟା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର 13ଟା ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଭାରତ ଆଣିସାରିଛି କେଉଁଥିରେ ନା ହକିରେ, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ତାର। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ସୁଟିଂରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିନଥିଲା। ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଟୋକିଓ 2020ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯିଏକି ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020ରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଭାରତର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଥିରେ ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟା ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା, 2ଟା ସିଲଭର ଆଉ 4ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଥିଲା। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ଏଥିରେ କ'ଣ କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ବକ୍ସିଂ, ରେସଲିଂ, ହକି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଏଇଥିରେ ଆମ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ 2024ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ନା 16 ଜୁଲାଇରୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। ଓପନିଂ ସେରିମନି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେନ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ଲସ୍ ଆଥଲେଟ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ 200+ ନେସନରୁ। ଆଉ 32ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଥିରେ ଥିଲା, 329ଟା ଇଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଏମିତି ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ଯେଉଁଠିକି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିଥିଲା, ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ ତାକୁ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାରିଟି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଇକନିକ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଭେନ୍ୟୁ ଚଏସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗେମ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ୟୁନିଟି ଇନକ୍ଲୁଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ସେନ୍ ନଦୀରେ ଏଠି ଓପନିଂ ସେରିମନି ରହିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି। ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୟୁଟି ରହିଥିଲା। ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଏଆଇ କି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଆଇ କୋଉ ଅଲମ୍ପିକରେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ରେ ଏଆଇ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, 71 ତାର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସିଲଭର ଆଣିଥିଲେ, ମନୁ ଭାକର 2ଟା, ଟୋଟାଲ ଆମର 5ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆସିଥିଲା। ସୁଟିଂରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ହକି ମେନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଣିଥିଲା, ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଏଠି କରିଥିଲେ, ମନୁ ଭାକର ଯେମିତି ଆଣିଥିଲେ କହିଲି। ଆଉ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ରେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଠି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାୟ ମେଡାଲ ସବୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମେଡାଲ ଏଇ ପ୍ୟାରିସ୍ 2024ରେ ଆସିଥିଲା ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇକର୍ସ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 80ରୁ 84 ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ବାଇକଟ୍ କରିଥିଲେ, ଅଲିମ୍ପିକରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଡୋପିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅନଫେୟାର ୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡୋପିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଫେୟାର ନୁହେଁ। ହାଇ କଷ୍ଟ ହୋଷ୍ଟିଂ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ, ଅଲମ୍ପିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଯେହେତୁ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଏଠି ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଏଥିରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହୁଛି ସେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗେମ୍, ଏଇଟା ବହୁ ହାଇ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ
कोविड पेंडेमिक मध्य आसीची कोविड पेंडेमिक भली सिचुएशन देखाई जो कि इवेंट को कौन कराई शिफ्ट कर दिखाई आउ कौन कराऊँच ना ये आउ गोटे सबुठ बड़ चैलेंज होची इवेन वर्तमान सुधा बहुत कंट्री रही जो मानकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आ पोस्ट माने फैसिलिटी कंट्री एते भल ना लिमिटेशन रही बहुत कंट्री जोटा कि सबुठ बड़ चैलेंज हो जाइए जमीक कि आम इंडिया देखो बर्तमान सुधा एत बड़ कंट्री किंतु तार देखा गले आमर केतेटा 7टा 6टा केबे माने 10-12टा भी जाई पारुनी आमर मेडल डाली जाई पारुनी किंतु एते बड़ कंट्री हेले भी एई जो आमर ट्रेनिंग फैसिलिटी ए सब लैक जो कौन हो अनेक कंट्री डेवलपमेंट करि पारु नांती स्पोर्ट्स रे एटा भी मध्य गोटे बड़ चैलेंज रही इंपोर्टेंस ऑफ ओलंपिक्स जदि देखिबा ओलंपिक कहीं गुरुत्व रही ओलंपिक रो गुरुत्व कौन रही ओलंपिक रो गुरुत्व एथि रही इंटरनेशनल इवेंट जेहेतु इंटरनेशनली गोटे पेस एंड फ्रेंडशिप दोचे कारण ओलंपिक रे ना कौन राजनीति सहित जड़ित अच्छी या पूरा गोटे फ्रीडम बॉडी रही से तार रूल रेगुलेशन सब ओलंपिक कमिटी द्वारा ही परिचालित होउची एनकरेज स्पोर्ट्स कल्चर एंड हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करे किबरी यूथ माने स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल मेंटेन करिवे तो सेति पे मध्ये एनकरेज करूची प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट एंड एक्सीलेंस आ गोटे ये गोटे एमती गोटे प्लाटफर्म जो सबुठ भल टैलेंट गुड़ी को रिप्रेजेंट करने यहाँ गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म रोचे इंस्पायर्स मिलियंस यूथ एथलीट वर्ल्ड वाइड अनेक एथलीट माने निजर प्रतिभा प्रदर्शन कर बिल्ड यूनिटी एंड प्राइड एमंग द नेशन देश देश मध्य सद्भावना ये प्रतिष्ठा हो पारुची यूनिटी एकता मध्य प्रतिष्ठित हो पारुची जब देखा आम ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रंगर टुगेदर ये सब गोटे बहुत बढ़िया जिनस जब कनक्लूजन आम देखा फ्रॉम कनक्लूजन देखा फ्रॉम 1896 रु 2024 पर्यंत ओलंपिक गोटे वर्ष ईयर टू ईयर कौन करुच्ची ना डेभलप हो इवेंट टू इवेंट जो नुआ नुआ इवेंट पर ओलंपिक रे इंट्रोड्यूस कराउची जो ऑर्गेनाइज कराउची नुआ नुआ टेक्नोलॉजी की यूज करिकी आगु आगु बढ़ुची नुआ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जहाँकि टाइम टू टाइम गेम आउ पिला मानकर तांकर पार्टिसिपेशन पे हेल्प करुची ओलंपिक हेबा द्वारा आमर जो सब नेशन होती भितर बहुत गुड़े एकता भावना जोड़ी हो पारुची समस्त गोटे विश्व शांति प्रतिष्ठा हो पारुची तो ये ओलंपिक वर्ल्ड रो यूनिटी रे बहुत सहायता करुची तो ये थिला मॉडर्न ओलंपिक रो किछि टॉपिक जदि भी किछि यार नोट आवश्यक करंती आपण हमर टेलीग्राम चैनल आ व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे जिवे फिजिकल एजुकेशन वेब रे एठी यार पीडीएफ पाई जिवे तो वीडियो जदि भल लागि थाए ताले लाइक करिवे संग मानको सह शेयर करिवे चैनल को प्रथम थर पई आस्थिले सब्सक्राइब मध्य करिकि बेल आइकन को क्लिक कर नेबे पुणी एक वीडियो सह देखा हबो से पर्यंत विदाय नउची जय जगन्नाथ।